Kimi. Hai Ed. Belum Apa tu khabar? khabar bagus. So macam mana hari ke-10 MCO PKP awak dan keluarga? Keluarga Alhamdulillah. Kita baru celebrate birthday Taja hari tu. Dalam keadaan baru celebrate tapi dalam keadaan yang semua orang berkurung, tapi kira okey lah kan, ada Grab jadi boleh call up for a cake semua. It's a good thing actually bila semua family ada dan we are facing each other every day. Mula-mula tu macam stress lah, tapi sekarang macam dah okey lah, macam seronok lah. Dah seronok. Dan tapi the additional another 2 weeks ni macam sedikit beban sikit bila diorang nak tak nak kena buat kerja. Dan especially kita dalam entertainment kan, jadi kena extra work. Kita orang yang as a publisher, I kena check balik lah apa saja income yang ada ke apa ke, boleh distribute awal, kita distribute awal untuk songwriter. That's the only option that I have untuk bantu my songwriter lah. Wow. Okay. Wow, your songwriter. Sebenarnya yes. Salah satu I nak interview you ni ialah Taja Archive, your company. Taja Archive, your company. Everywhere I go, people been saying about Kimi and Taja Archive, especially young composers. Young composers. Okay. So I must get a hold of you. And thank you for coming to my show, Hubungan Rambang, special edition PKP. Thank you. Thank you for chasing me. Minta maaf sebab banyak hari tak dapat menjawab apa-apa. Tapi hari ni macam a bit free lah. Hari ni bercuti dari anak-anak, jadi a bit free. Thank you for coming to my small little show. Lepas tu orang semua cakap, okay, young composers been talking about you and your company. And then senior publisher. Good thing or bad thing? That's the thing. Wait. Good thing or bad thing? Mostly the thing that you don't want to hear. The thing that give you a lot of jobs. Okay. Okay. Tak lah. Obviously hanya berita-berita baik mengenai Taja Archive dan Kimi. Dan bukan hanya bukan aja yang composers, tetapi publishers juga been talking about you. You have been very aggressive. Well, that is a very good thing. That is a very good thing. Bagus lah tu. Dalam suasana industri music, especially recording industry yang macam suram ni kan, we need young blood, aggressive blood like yourself. Lepas tu on my part pula, ramai orang tanya, apakah itu publishing? I susah nak jawab. I dah lah gagap kan. Tu nak explain benda yang kompleks ni susah jawab. So thank you for having you to explain to people apakah kerja-kerja publishing ni. Dan you antara orang yang sign dengan you adalah Noh Saleh, Noh Hujan. Betul? And then Adi Six Sense. Dan kita ada cerita sepatutnya pasal Adi Six Sense, macam mana kejayaan awak dan Adi Six Sense. Lepas tu antaranya ialah Yuna pun sign dengan you. Menerusi publishing lah, yes. So saya harap para pendengar yang meminati industri muzik, composers akan dapat manfaat lah daripada program kita ni. So Kimi, let's go. InsyaAllah. Let's go straight to the point dulu. Apakah itu? Tapi kita buat disclaimer dulu tau. Kita kena buat disclaimer dulu. Ya, silakan. Disclaimer ni kita mengatakan apa yang saya boleh bagi tahu awak ialah apa yang berlakunya dekat Taja Archive Publishing. Maknanya apa yang macam mana company kami uruskan. Saya tidak bercakap daripada pihak mana-mana publishing lain atau daripada mana-mana pihak wakil lain ke, saya tak boleh cakap sebab saya percaya lain kami, lain cara dia kerja. Tapi apa yang saya boleh share dengan awak, kalau dah sebut ada 2-3 nama dia yang kelakar tu, maknanya saya dah tahulah bahagian ke arah mana yang dia nak pergi sebenarnya, awak nak pergi ke arah mana sebenarnya. Jadi dari segi cara kita kerja semua tu saya boleh share. Alright. Tapi itu hanya daripada pihak Taja Archive Publishing sajalah, company kami je lah, bukan untuk orang lain ya. Understood. So soalan kita yang pertama ialah straight. Apakah itu publishing? Apakah tugas publisher music?
apakah itu publisher dan apakah tugas publishing company lah. Okay. Betul. Okay. Publisher, penerbitan. Bahasa Melayunya ialah penerbitan, tapi kita jarang guna ayat penerbitan sebab penerbitan ni kadang-kadang beri idea atau maksud yang berbeza, especially dalam konteks industri. Sebab kita kalau ayat penerbitan tu dia macam orang confused sikit nak faham lah. Kan? Jadi publishing. Publisher ni bagi saya, cara saya explain pada songwriter saya ni kami tidak ubah seperti satu perpustakaan. Library yang ada librarian. So kalau tengok kita orang punya Tajak Akar Publishing punya tagline ke apa pun, memang kami akan guna ayat we are your librarian, we will help you as a librarian. Seperti mana kalau kita sebut perpustakawan, semua orang faham pustakawan tu kerja dia apa. Jaga buku, jaga katalog book, jaga library. Jadi it's a similar case. So di publishing, kami menjaga katalog lagu kepada songwriter kami seperti mana librarian jaga buku di library. That's publisher. Publisher ialah pengelola. Dia jaga hasil karya setiap songwriter, katalog songwriter, dari segi administration, dari segi license dan juga dari segi penggunaan, macam mana penggunaan tu, di mana income dia datang, dekat situlah kita akan jaga dan cuba mendapatkan income. That's the publisher lah. Kami pengurus dan pengelola untuk karya lagu anda. Pengurus kepada lagu-lagu anda. Tadi keyword yang awak dan pengelola. Pengurus dan pengelola. Sebab we admin and we manage your karya. Pengelola. Admin and manage. Okay. Bagus. So, antara soalan yang selalu dipertanyakan oleh ramai orang ialah sebagai songwriter dan sebagai publisher, bagaimanakah kita atau kamu mendapat income? Tadi awak sebut perkataan income. Jadi jap, soalan awak ni awak tanya bagaimanakah seorang songwriter mendapat income atau bagaimanakah satu publisher mendapat income? Okay, kita start dengan bagaimanakah publisher mendapat income. Okay, as a company, dalam mana-mana company pun kalau you buat business, definitely there's a way of making an income. So as a publishing, when we administering all your work, bila kita menjaga dan menyelia semua karya-karya lagu ni, dari segi services, itu income kami. So publisher ni bila kita buat servis dan kita buat the service dan administration lah kebanyakannya. So income publisher datang bila kami melakukan dua perkara ini. Okay, sekali saya rewind balik tadi soalan saya dah melompat ke depan sebenarnya. Okay. What are the rights of a music publisher? Apakah hak-hak yang ada pada music publisher? Okay. The truth. The rights, the main rights yang kami ada ialah rights menyelia dan mengelola karya songwriter sekiranya kita antara songwriter dan juga publisher mempunyai satu ikatan yang sah sama dari segi documentation. It's either your agreement atau apa-apa saja dokumen lah yang menyatakan bahawa kita adalah you punya publisher. So the only rights that we have ialah menjaga dan menyelia karya songwriter. Kalau tanpa songwriter, we have no rights. Kami tiada rights walaupun mungkin there's a song out there ke apa ke yang tak pernah dijaga atau sesiapa pun, tapi tanpa agreement kami tidak ada rights. Okay, betul. Agreement is the keyword lah yang saya harap kita boleh bincangkan perkara lebih panjang lebar sekejap lagi. Tadi cakap pengelola dan menguruskan. Menyelia. Okay, saya nak share lah dengan awak, share dengan orang ramai juga. Contohnya saya lah Saya seorang penulis lirik.
Saya punya kepala otak ni diberi hanya untuk menulis lirik agaknya. Okay. Saya hilang visual awak ni. Saya hanya untuk menulis lirik. Dan mungkin kawan-kawan saya yang lain dia mungkin buat melodi. Jadi orang-orang macam kami ni tidak boleh nak menguruskan perniagaan kami. Kami hanya nak fokus pada creative side saja. Jadi bahagian menguruskan lagu-lagu kami, menguruskan kewangan kami, daripada segi mendapatkan hasil-hasil royalti kami serahkan kepada pihak anda, iaitu pihak publisher. Betul tak hubungan simbiosis ni? Saya sebagai komposer memerlukan publisher macam awak untuk uruskan perniagaan kami. Basically, adakah itu publisher? Ya, kami ialah pengurus kepada seorang songwriter. Tapi Ed, kalau awak tidak mempunyai publisher, awak tetap boleh mengurus karya awak sendiri. Boleh, tanpa perlu publisher. Jadi perkataan urus tu tak ada masalah, tanpa perlu publishing. Maknanya, tapi awak kena buatlah semua benda kerja yang kami buat, awak kena buat. Itu yang saya tak sanggup buat tu. Itu yang kebanyakan orang-orang kreatif tak sanggup buat tu. Betul? Tapi kebanyakan orang kreatif juga tak tahu sebenarnya yang tugas publishing ni is not as simple as you think. Dia bukan sekadar kita daftar lagu you pergi ke mana-mana performing body and then kita tunggu je sampai duit tu masuk. Tidak. Mungkin ada setengah publisher begitu, tapi sebenarnya kerja publishing sebenarnya memang seperti librarian. Macam mana awak tengok daripada mula buku tu masuk ke library, ianya dikatalogkan, diklasifikasikan ke arah mana-mana bahagian tertentu, and then kena ada detail, segala barang tu kena berdaftar, kena ada kod masing-masing, and then kita kena sentiasa check siapa yang nak datang pinjam, siapa yang nak pulangkan balik, kita kena sentiasa check. Maknanya every lagu berhak ada satu macam kita panggil it's like macam satu kad yang penggunaan lah. Kalau awak jumpa doktor, awak akan dapat satu kad yang set. Kalau awak jumpa doktor, dia ada jaket segala benda kan. It's similar thing yang kalau lagu tu ada kad tu akan membantu untuk lagi pemudahkan kerja semua orang. Wow. Kad keluar masuk, maknanya kad penggunaan lagu. Wow. Maknanya jadi kita ada details of every song, macam mana income dia, macam mana pergi jauhnya lagu tu, kita dapat detect. Bukan hanya every songwriter, tetapi every songwriter's song. Yes. Wow. Sebenarnya income kami cuma dapat bila kami menjaga sebuah lagu tu dan kami menyelia atau memberi license kepada orang. Bila lagu tu digunakan, itu baru income kami dapat. Apa saja income yang kami dapat, songwriter dapat. Tapi there's no such thing kalau ada income hanya kepada publisher tapi songwriter tak dapat. Bear in mind. Okay. Itu adalah benda yang sangat magic. Adakah mustahil? So, adakah awak memberitahu isyarat bahawa ada kala-kalanya di Malaysia ni bahawa publisher dapat pendapatan tetapi the songwriters tak dapat? Kejadian ni berlaku? Dia macam ni. Based on my experience dengan beberapa orang lah, beberapa songwriter yang pernah datang jumpa saya dan masing-masing membawa agreement ke apa ke untuk minta pandangan, minta pendapat atau minta bantuan, terdapat kes yang mana ada yang publisher dapat duit tapi songwriter tak dapat duit. Itu adalah satu benda yang sangat mustahil. Wow. Sebab macam saya cakap balik setiap lagu dipunyai oleh songwriter. IP-nya adalah songwriter. Jadi sekiranya satu lagu dapat IP ialah intellectual property, lagu tu adalah milik kepada songwriter. Okay. Sekiranya satu lagu itu mendapat duit, bermaksud whoever yang jaga lagu tu akan dapat duit dan definitely the songwriter akan dapat duit. Mustahil kalau I'm a publisher, I boleh dapat duit tapi songwriter I tak dapat duit. That's not how it works. Sebab publisher cuma ada hak bila dia punya kontrak dengan songwriter. Okay. Dia macam berbelit sikit. Boleh faham tak? Saya pun tak faham apa saya cakap balik. rendah diri tu. Okay. Bukan, bila dah saya cakap balik, sekejap. I pun tak faham apa saya cakap. Okay. Basically, kalau macam tu, ni cuma boleh dapat duit kalau lagu songwriter tu mendapat duit.
publisher hanya dapat duit kalau lagu publish. Okey. Kalau macam tu, boleh tak awak terangkan apakah punca-punca pendapatan kepada songwriters? Daripada mana punca pendapatan mereka? Dari Okey. Tapi sebelum saya pergi kepada punca pendapatan tu, saya rasa lebih baik kalau kita cakap pasal IP songwriter dulu. Maksud? Sebab saya rasa IP, intellectual property untuk songwriter ni. Songwriter, kebanyakan songwriter kat Malaysia ni, saya kena sebut kat Malaysia sebab yang mana dekat Indonesia dengan Singapore, so far saya punya songwriter dekat Indonesia dan Singapore macam faham je maksud IP. Jadi saya okey. Yang Malaysia ni macam ada yang kurang faham apa itu IP. IP ialah intellectual property, hak milik. Bawa akta hak cipta untuk kategori songwriter. IP is IP lah, intellectual property of anything, tapi untuk songwriter, untuk IP ni ianya sangat istimewa sebab kita ada satu akta hak cipta ni yang it represent untuk songwriter. Dia bawa kategori muzik dan juga sastra. Bahagian lirik, penulisan lagu, ia diklasifikasikan di bawah penggunaan sastra. Alright. Bukan is music untuk melodi, tapi untuk lirik dia bawa sastra. Okay? Jadi bila kita ada dua lah item, maknanya satu tu IP untuk muzik dan satu lagi ialah IP untuk sastra. Maknanya kita ada dua IP dekat sini untuk songwriter. It's best when you keep your own IP. Bermaksud selagi tiada jual beli berlaku di antara empunya IP dengan mana-mana pihak, bermaksud IP sesebuah lagu itu masih milik anda. Ini secara logik secara betul dan juga secara logiknya lah. Contoh jual beli macam mana contohnya? Okay. Sekiranya macam awak seorang penulis lirik. Okay. Awak memberi saya the publisher the rights untuk manage you punya karya. Okay. Katakan kita ada pelbagai jenis agreement lah. Tapi bila awak bagi saya untuk managekan karya awak, kita ada tempoh let's say a minimum of 3 years, 5 years, berapa tahun lah yang kita nak. Bermaksud saya hanya menyelia karya awak. Sebab saya tidak membeli karya awak. Awak tugaskan saya untuk menyelia karya awak. Alright. Jadi sepanjang tempoh untuk 3 ke 5 tahun tu, kita buat kita punya deal, berapa percentage yang sebagai penyelia, sebagai pengurus, berapa yang perlu saya dapat dan apa harga yang saya nak minta sebagai pengurus untuk beberapa benda yang saya perlu buat untuk awak. Let's say for example, saya setuju dengan awak untuk ambil, katakan contohnya saya ambil 30% daripada karya awak. Jadi selepas habisnya tempoh 5 tahun ni, IP ni sepatutnya dipulangkan balik kepada awak. Sebab pertama, saya tidak membeli karya awak dan awak hanya menandatangani agreement untuk saya menjaga dan menyelia karya awak. Okay. This is IP. Okay. Jadi bila dah pulangkan balik, maknanya IP tu awak punya lah. Masih awak punya. Walaupun awak memberi saya hak untuk menjaga, publisher untuk menjaga karya awak, tapi barang tu masih lagi milik awak. Lagu itu masih lagi milik awak. Ini di bawah akta hak cipta kita. Bawah akta hak cipta. Tapi kena ingat, okay. Sorry. Akta hak cipta ni, dia duduk bawah akta hak cipta lah yang mengatakan IP tu masih milik seseorang, melainkan there's a agreement yang menyatakan terdapat jual beli atau awak. The word is have to be jual beli sebenarnya. Tanpa perkataan jual beli, maknanya IP ni macam mana awak boleh transfer IP awak kepada orang tanpa pembelian. Alright. Dan benda tu kena dipersetujui tapi oleh dua pihak dan ini kena jelas dinyatakan. Sebab IP ni dia akan kekal sampai ikut tahun what was the word tahun lifetime of a writer. Okay. Bermaksud yang sepanjang hayat pencipta. Sepanjang hayat. Yes, IP tu akan kekal. Jadi kalau awak tak menjaga IP awak daripada awal awak buat lagu ni, adalah amat sayang lah. Sebab sekiranya katakan selepas awak tiada, awak meninggal dunia, the IP will still continue sampai ada certain tempoh. Dekat Malaysia setahu saya 50 tahun. Betul. Correct me if I'm wrong. 50 right. tahun. 50 tahun Malaysia. So selepas 50 tahun. Jadi selagi walaupun awak dah tak ada, tapi awak punya pewaris akan tetap menikmati
income of this royalty untuk lagu tersebut sehingga tempoh 50 tahun. Sebab tu setiap songwriter, saya nasihatkan pada semualah. Most of my songwriter, they know how I keep their file. Jadi file ni sangat important, apa saja dokumen awak sangat important. Sebab dokumen ni apa-apa terjadi pada awak, dokumen ini serahkan kepada your next kin dan mereka akan pegang dan mereka akan jaga dan dapat menikmati hasil lagu tu. Dekat Malaysia ni, kebanyakan songwriter kita are lack with this kind of documentation. Right. It happened to my husband. Sebab tu saya buat publishing house. Aduh. We can go into that later. What happened to your husband? No. I believe you would not want that. Okay, fair enough. I respect that. Okay. So itu ialah yang saya maksudkan dari segi IP. IP tu sangat penting. Apa saja lagu yang awak buat, pastikan awak simpan IP awak. Awak simpan segala senarai lagu-lagu awak tu dan sentiasa update IP tu. Sebab IP ni ialah awak punya future income lah. Awak punya income, awak punya macam rumah lah. Bila awak ada rumah, awak simpan geran kan. Betul. So kalau katakan awak meninggal, of course geran tu anak beranak awak boleh pegang dan simpan. So kalau awak sebagai seorang songwriter, awak sebagai composer dan penulis lirik, kalau awak tak simpan segala IP awak, macam mana anak beranak awak nak tahu yang awak ada geran ni? Itu income awak. So jangan sekali hilangkan apa-apa geran. Sekiranya geran tu hilang, that's it. Tapi sebenarnya kalau geran tu hilang, rugi pada publisher sebenarnya. Bukan pada songwriter, publisher. Right. Kita ni geran nak buat kerja. Betul. Kita semua. Jadi? Sorry. Tak dengar. Okay, apa dia? Yang cakap pasal geran tadi itulah, pasal agreement tu. Geran. Kebanyakan praktis di Malaysia ni, baik daripada zaman sekarang hingga ke zaman dahulu, agreement ialah suatu perkara yang sangat lacking di antara songwriter dengan publisher. Adakah awak setuju dengan kenyataan saya? Saya tak setuju dengan benda tu. Sebab saya kena kata, kalau ikut dari zaman dulu, kebanyakan mereka mempunyai agreement. Especially for those established punya publisher, they do have agreement. Cuma songwriter yang takut dengan agreement sebenarnya. Maksud saya ialah kebanyakan songwriter kita yang the veteran, not all, bukan semua, tapi saya dah berjumpa dengan ada dah 5-6 orang yang datang jumpa saya ni. These are the people yang tak ayat dia ialah satu, they used to have the agreement but then they lost it. Let's say lah sebab pindah ke apa ke dan kebanyakan mereka ni dulu, mereka bersaing dengan publishing yang ada record label juga pada zaman dulu sebab mereka ni zaman dulu kan. Jadi tak banyak publishing house yang ada kat Malaysia ni. Jadi bila mereka kehilangan publishing punya kontrak, bila diorang datang dan diorang minta bantuan, mereka nak check benda ni semua, and kebanyakan publisher tu pun ada yang dah tutup. Bila dah tutup, kebanyakan mereka ni dah jual katalog. Okay, this is the tricky part ya. Bila mereka ni jual katalog, sepatutnya ini ikut business style lah. Undang-undang, this is the ethics of business. Sekiranya you jual katalog pun, you tetap kena maklumkan kepada IP owner. Yang ni saya memang geram sebab saya mengalaminya benda tu sendiri. Sekiranya, contoh a publisher, bila a publisher ni jual katalog, there are few people who sign perpetually. I don't understand how and why, but there are a few songwriters who sign perpetually. Bermaksud forever akan share milik dengan publishing. Okay. Bila mereka, walaupun mereka dah jual benda tu perpetually ke atau forever macam mana pun, sekiranya company tu sama ada lingkup ke, bankrupt ke, atau nak tutup ke, atau nak jual, transfer rights ke, sebagai publishing house, etik business ialah mereka sepatutnya maklumkan kepada IP owner yang mereka akan jual katalog tu. Bila mereka jual katalog kepada company, katakan company A ni nak tutup, so dia jual katalog publishing ni kepada company B. Bila dia jual katalog pada company B, company A harus maklumkan kepada IP owner dan company B
harus maklumkan juga kepada IP owner. Bila benda ni berlaku, barulah songwriter tak terkial-kial. Maknanya songwriter tu boleh tahu. Sebab saya cakap tadi IP tu hidup selagi songwriter tu hidup. Dan juga after songwriter tu meninggal 50 tahun. Jadi walaupun katalog dah berubah tangan, income untuk lagu tu masih wujud. Jadi selagi ia wujud, publisher, pengelola atau sesiapa yang menjaga tu harus membayar kepada songwriter juga. Jadi agreement ni bila songwriter kebanyakan mereka dah hilang, mereka takut. Sedangkan mereka tak perlu takut. Sebab agreement is just an agreement. Tak payah takut. It's just a piece of paper. It's just a paper. Paper ni tak sekuat IP awak. Alright. Okay. So bila agreement awak hilang, awak pergi cari siapa yang pegang lagu awak tu. Awak pergi je cari siapa yang pegang lagu awak tu dan minta a copy of the document. Right. If they don't have the copy of the document, atau apa-apa agreement atau apa-apa dokumen maksud saya dokumen tu it could be just a piece or two piece of paper yang menyatakan awak menyerahkan hak awak atau beri dia untuk menyelia barang awak. Kalau tak ada benda tu, find a good lawyer and go and get your rights. Sebab Malaysia ada undang-undang dan undang-undang kita ada untuk akta hak cipta. Akta hak cipta ni awak pergilah jauh mana pun, satu dunia ada akta hak cipta. Akta hak cipta ni dia harus selari dengan akta syarikat. Akta hak cipta harus selari. Sebab kita dalam entertainment maknanya kalau I'm a company. As a company, I have my own civil punya dokumen lah. Maknanya untuk company punya contract lah untuk kita buat dengan publisher kita, dengan songwriter kita. Jadi bila kita buat contract dengan songwriter kita, ianya haruslah selari dengan akta syarikat. Yang mana kalau as a syarikat kita ada dia punya point like the normal agreement lah, macam saya hire awak sebagai pekerja ke apa ke, is on the syarikat punya terms of agreement. However, when we deal with songwriter, benda tu kena dengan IP. Maknanya saya punya pihak peguam saya harus buat satu kontrak yang berlandaskan dan berasaskan selari dengan akta hak cipta. Jadi kita sebenarnya lack of that. Kita lack of understanding of that akta. Kita tu termasuk composers, syarikat dan lawyers. Saya angguk je lah. Okay lah. Saya rasa nombor satu memang kita, the composers, the IP owners tak understand rights mereka. Mereka blur. Ramai daripada kita yang tidak pernah membaca apakah itu akta cipta. Nombor dua, syarikat-syarikat publishing pun tidak mematuhi apa yang ada dalam akta hak cipta. Nombor satu, mereka tidak faham. Nombor dua awak tu saya no comment. Faham. Saya cuma mewakili company saya je. Saya faham. Ini pada pendapat saya lah. Mereka nombor satu, mereka tidak faham, juga tidak mengikuti ataupun tidak mahu ambil tahu terhadap akta hak cipta. Nombor dua, kalau mereka tahu pun mereka diamkan saja selagi composer tak bising, selagi itulah mereka tak buat apa-apa. Dan nombor tiga, saya rasa akta hak cipta ni tidak banyak lawyers yang ingin terlibat dengan akta hak cipta kerana dia tidak memberi pendapatan yang sangat banyak lah. Kebanyakan lawyers lebih menumpukan kepada business punya law instead of copyright law. Corporate law or litigation lah. Jadi saya rasa disebabkan oleh itulah ketiga-tiga pihak, lawyers, IP owners dan publishing house tidak arif sangat mengenai akta hak cipta ni. Tapi sebenarnya kalau tanya saya pun, it took me many years to understand this. Sebab kita sebenarnya tidak mempunyai satu channel yang direct yang boleh mengajar kita mengenai IP. No doubt yang sebenarnya benda tu dah ada lama. Tapi sebab kita tak biasa. Biasa tu bermaksud this is not a regular atau a normal punya kehidupan punya basic dalam kehidupan songwriter ke music industry ke untuk apply benda ni. Sebab benda ni usually macam I learn through my cases. Bila I ada case, I belajar. Okay. Bukannya like macam there's a class you can just go attend and you boleh terus faham. No, it does. For me, it doesn't work that way.
It doesn't, Okay. Doesn't work like that. Okay. Jadi akta tu ada, sedia ada, tapi macam you cakap lah, you are the industry creative people, and those creative people like musicians, songwriter, performers, you guys are the people who always want to do music, but not many of you who actually want to look at the act atau nak baca ke apa ke tidak. It's all through experience. Betul. Bak kata Taja, this one I have to quote him ya. Ayat dia ialah, awak kena dulu, awak kena terduduk, terjatuh, tergolek, baru awak belajar. Bak kata Taja. Boleh terima pakai. Sebab itulah memang betul. Saya sebenarnya merasakan bahawa setiap komposer mesti arif dan handal dalam kerja dia, iaitu mencipta lagu. Di masa yang sama, dia memerlukan orang publishers macam awak yang akan memperjuangkan, menguruskan dan mengelolakan kerja-kerja dia. Barulah hubungan simbiosis ni betul-betul simbiosis, bermanfaat, saling memerlukan satu sama lain. Pada saya kebanyakan saya kurang faham sikit bahasa simbiosis awak tu, sebab bahasa awak tu sangat berbunga, simbiosis bahasa Melayu tu. Tapi saya faham dari segi it looks like an ecosystem. Ya, yeah. Correct. It looks like ecosystem. Saling memerlukan, hubungan yang saling memerlukan. Saya perlukan publisher dan publisher memerlukan saya. Tetapi pemerhatian saya sepanjang 20 tahun ni, kebanyakan publisher tak boleh harap, macam makan gaji buta je. Okay, saya bukan cakap pasal publisher saya. Saya okey dengan publisher saya. Saya tengok publisher lain nak Apa sangat diorang buat. Kebanyakan kebanyakan lagu saya dapatkan kerja saya sendiri. Bukan mengharapkan publisher pun yang carikan kerja untuk saya. Semua saya cari sendiri. Jadi publisher dapat kadang-kadang tu 50%. Kalau tak pun dia ambil 30%. Tapi kebanyakan pada mereka tidak menjalankan kerja yang mereka sepatutnya dapatkan. Especially pemuda-pemudi songwriters muda zaman sekarang ni, advance against royalty pun tak ada. Saya memerlukan saya punya publisher. Okay, saya share dengan Kimi dan orang ramai lah. Saya memerlukan publisher. Salah satu daripadanya ialah kita hidup bergantung atas usaha kita sendiri, betul kan? Ada kalanya kita mungkin memerlukan wang. Jadi apa yang saya perlukan daripada publisher saya ialah advance against royalty. Ada kalanya kita perlukan wang tu, jadi kita boleh minta advance pada mereka dan mereka bersanggupan untuk bagi advance. Tapi kebanyakan publisher sekarang ni dah tak bagi advance lagi lah. Advance pun tak ada, mendapatkan kerja pun tak ada. Dan itulah saya kebanyakan publisher tidak menjalankan tugas mereka dengan bagus. Okay, jap. On that part, I have to disagree on you on one thing. Sure. Pasal advance. Okay, for example, macam Taja Akar Publishing yang my company, we don't give up advance. Reason why? Kami tidak berkemampuan untuk memberikan advance kepada songwriter kami. Sebab we are a small company. We are a small company. We are local small company. Dan considered advance ni dia macam satu benda, saya rasa ini tak praktikal untuk kami. Melainkan memang dah satu kes yang memang terdesak sangat ke apa ke, tapi kita tahu bahawa kita baru je lepas claim income untuk dia, cuma duit tu belum masuk, dan we know that there's an income for that particular song that we already know, dan baru kita boleh bagi advance. Dan advance ni bukan semua company pun yang mengamalkan that kind of cara kerja, sebab it's not a healthy punya commitment. For example income yang publishing dapat ni based on the song punya play juga, dan juga sah laku lagu tu. Sekira lagu tu famous, mungkin ia memungkinkan kita akan dapat pelbagai income. Tapi kalau lagu tu just a normal song yang memang income tu kan kita tahu kan, kalau lagu tu main tahun ni, tahun depan baru kita dapat duit tu. Jadi we don't know what will happen to the future. So if we keep on giving the advance without knowing yang benda tu akan pulangkan balik, benda tu akan menyusahkan company. So on my company, we don't give up advance. Itu satu. Tapi on our company punya style,
awal-awal lagi sesiapa yang sign dengan kita orang pun awal-awal kami akan sebut there's no advance. Kita tak mengamalkan advance. Melainkan memang dah terdesak sangat ke apa, itu budi bicara lah. Mungkin if it's not the company, it's a personal loan. Tapi it's a budi bicara. Dan tugas kami sebagai publisher, kami menyelia, mengurus dan menjaga. So keadaan advance tu bukanlah tugas company sebenarnya untuk kami. Yeah. Sebab dalam kontrak pun selalunya orang mengamalkan advance, macam contohlah ada satu ketika ni ada satu songwriter nak sign dengan saya. Jadi waktu dia datang jumpa, kita bersembang, kita cakap, dia datang dan dia tengok sini apa yang kita buat, apa yang kita boleh bagi dan apa yang kita buat. Dan saya telah proof-kan dengan dia dalam tempoh 1 minggu saya boleh linkkan karya dia dari Singapura dan juga Malaysia to merge. Okay. Bila dia merge dalam tempoh seminggu je saya ambil untuk saya settlekan semua masalah merging lagu dia. Jadi bila saya berjaya buat benda tu, dia dah macam menakjubkan lah. Jadi okay, he wanted to sign with me. Tapi pada masa yang sama, tiba-tiba he got another offer by another company. He got an offer tau. Macam saya dia cari, ni publisher lain, ada 2 publishing datang offer dia with an advance. It's a very huge amount of advance. Yang I cakap, okay look bro, if this is not I punya rezeki, I don't mind, you may go with them. It's a very huge advance. Kalau I dapat pun seronok gila lah kan, satu rumah pun you boleh letak deposit semua. Tapi towards the end, suddenly he came back to me. Maknanya dia tak sign dengan mereka. Bila saya tanya kenapa, sebab dia faham. Dia kata if I took the advance, bila I sign dengan dia pun nanti, apa saja income yang I dapat, dia akan tolak. So, but I don't know how they actually work. I don't know cara kerja dia. And to meet them pun macam is a protocol, a session protocol and all. So, I rather be with you that you can be easily accessed. Accessible. You'll be easily accessible and kita lagi senang deal dan you have explained to me much more of the IP work semua ni. Betul. Jadi dengan tu dia sign dengan saya. Betul. Sebab kalau awak mengamalkan advance, awak akan kerugian income awak bila pada time yang awak patut dapat income tu. Faham. Jadi instead of doing an advance, might as well you make another deal. For example macam I don't know. Not at the moment, I cannot think of that. Tapi saya tak mengamalkan advance. Jadi saya kena disagree dengan awak bila awak kata awak memerlukan publishing. Kenapa a publisher tu is because you need an advance. Saya faham there are certain people who needs advance to work with. Tapi tapi itu bukan benda utama. Maknanya if you are looking for publishing tu bukan tempat yang perlu ada advance, but it's a bonus for you to get a company or publisher that willing to give an advance. Saya memang setuju. Saya dengan apa. Saya setuju, saya agree sangat dengan apa awak cakap tu. Jadi kalau saya boleh bagi kesimpulan terhadap pernyataan tu tadi, ialah apabila kita memilih satu syarikat publishing, kita mesti memilih syarikat yang dapat menjalankan kerja yang terbaik untuk kita. Macam paling important, awak carilah publisher yang boleh explain pada awak apa tugas mereka sebenar dan apa hak awak sebagai songwriter sebenar. Sebab if you don't have that, kalau awak tak boleh nampak transparency between you and the company, better not. Kalau tak ada transparency daripada antara songwriter dan company, better not. Betul. Ya, sebab contract bukan satu jaminan bendanya transparent. Contract is just a way of like, because of what I'm gonna do, what you gonna do. But it's just a contract. Dan benda ni, sorry, gambar hilang kejap. Sorry, I need to check. Sorry. Okay. Apa yang awak perlu ialah awak kena cari publisher yang boleh explain pada awak apa royalty yang awak patut dapat dan macam mana awak boleh make use of your songwriting punya skills and apa benda yang boleh mendatangkan income pada awak. Sebab saya perhati banyak songwriter, in fact my songwriter until now, there are few, banyak kali lah setiap tahun, because in Tajak Akal Publishing kita setiap tahun kalau boleh, kita setiap tahun kalau boleh kita nak jumpa songwriter, macam sesi face to face, kita siap tunjuk file dia, kita tunjuk apa yang lagu-lagu awak dah ada, ni dah ada, apa yang awak boleh buat more. We always want that.
So you need to have a session with your publisher untuk you jadi lebih faham dan understand mana datang derive income yang awak boleh buat. Kalau awak tak ada benda tu, maknanya setiap kali awak buat lagu, awak akan, okay, ni kebiasaannya di Malaysia jenis dia ialah macam dia buat lagu dulu, dah buat dah siap, dah hantar dah pada record label ke atau sound recording owner mana ke, siapa artis ke yang dia nak. Jap. My phone is charging but I don't know why. Okay. Kejap. Okay. Dia dah buat lagu dah siap. Lepas tu lepas lagu tu dah airplay, baru dia beritahu publisher dia, lagu I dah airplay dah. That's not how it works. Sepatutnya sebelum ketika awak nak buat lagu tu atau sesudah je awak buat lagu tu, straight away awak kena beritahu publishing awak. Awak bagi tahu publisher awak akan buat memo note ke apa-apa sajalah documentation untuk hantar between awak dengan record label tu atau sound recording owner tu untuk mengesahkan bahawa benda tu milik awak. Right. Sorry. Jadi memang tanggungjawab tanggungjawab dua-dua lah. Composers ni tanggungjawab pun memang dengan cepat dan pantas untuk inform the publisher lagu yang bakal keluar. Ya, sebab kita patut buat deal sebelum lagu tu keluar. Bila lagu tu keluar, for example, on your credit title, apa nama yang nak diguna pakai, apa yang perlu ditulis. Sebab sekarang dah zaman yang the medium yang kita pakai semua dah digital. So, publisher cuma boleh collect all those digital punya collection kalau benda tu dah didaftar dengan cara yang betul. There are a few things yang masih dalam grey area lah, dari segi contohlah YouTube, Spotify and all tu, mechanical punya royalty ni, ianya masih grey area. Tapi sebab teknologi dah moden, semua dah digital, kita kena pastikan ketika benda tu dimuat naik tu, dia dah tertulis siap-siap dah, your credit mention, your name, your publishing, so we can easily access to the platform. Right. Daripada platform tu, once benda tu dah ready, macam ada certain fee ke apa yang mereka perlu bayar ke apa, everything dah tersenarai dengan yang betul. Bukannya benda dah naik dulu, nama awak tak ada, kredit nama awak pun tak ada, tinggal lirik ke lagu ke apa ke, tapi nama hangpa tak ada. So you expect YouTube nak tahu siapa punya lagu. Memang tak boleh lah. Okay. Kan dah keluar. Kan dah keluar dah. Kadang speaking. So tadi awak cakap songwriter tadi, apakah itu exclusive right sebenarnya? Kalau saya sign dengan awak, adakah saya seorang exclusive writer pada awak? Ataupun boleh tak saya sign per song basis? Macam mana untuk orang yang belum faham lagi? Okay, dekat Malaysia ni kita tak ada satu entertainment law yang mengatakan artikel atau apa-apa artikel yang telah disahkan masuk dalam mana-mana law act yang mengatakan exclusive writer tu bermaksud apa atau a normal writer tu bermaksud apa. There's no such thing, belum ada lagi. Kita cuma ada akta hak cipta saja. Oh, apakah definition terhadap exclusive writer? Tak ada dalam akta hak cipta. So dia based on civil contract lah. Alright. Jadi your exclusive right could be apa yang I punya fahaman lain daripada apa you punya lain. There are many types. Mana yang kita nak pegang? There are many types. It depends on the contract. Sebab tu setiap songwriter sebelum you sign to any contract lah dalam dunia ni macam mana pun, make sure you understand what's your right. Sebagai right you, whether you nak share right you ke, you nak join right you ke, you kena faham dulu the situation. Dan exclusive right ni ada certain people will say like I have a exclusive right punya ni. So dia kena explain lah exclusive right punya contract tu macam mana, apa yang you boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kebanyakannya yang I've read through ialah exclusive right ni ikut tahun. Maknanya bila you sign dengan orang tu, you akan duduk dengan orang tu untuk tempoh berapa tahun tertentu. Tapi sama ada lagu tu akan forever kekal pada orang tu atau company tu, it depends on the contract. Kalau ada ayat perpetual tu maknanya forever lah. Kalau tak ada tu, selamatlah. Okay. Alright. So, like what we do, we don't have, in Tajak Akaf Publishing, we do not have any perpetual contract. Alright. So, our contract is based on the years. Dan selalu kami sign ikut lagu. Tapi there are a few songwriter of ours, for example, let's say lah, macam Noh himself kan, dia ada company dia, No Profile ni dengan kami. Jadi apa saja lagu yang dia buat, kita tak perlu nak
macam setiap tahun kena renew ke apa ke, bukan renew ayat dia, kena buat baru kontrak tidak. Macam dia, sebab we have the understanding that memang okay, Tajak Akar Publishing akan jaga apa saja yang Noh buat, Noh writes. So setiap kali lagu dia ada ke apa, dia nak buat lagu baru ke apa ke, dia akan update, kami akan terus jaga. Okay. So we don't, but we started with macam nak cakap, we started ikut tahun lah, maximum years berapa tahun yang you kena dengan I lah. Okay. Tapi after that we continue just like that sampailah a further notice. Bermaksud my minimum year yang I ambil dengan my songwriter is 5 years. Alright. Lama kan? 5 years. Typical lah. Tapi dalam 5 years 5 tahun. That's my minimum year. Yeah. Minimum tahun. Minimum tahun ialah 5 tahun. So 5 tahun ni, you kena ingat lah, 5 tahun buat kerja, 4 tahun just main collection yang duit dapat. Buat kerja tahun ni, tahun depan dapat. Tahun ni punya kerja, tahun depan lagi 1 dapat. Okay, so 5 tahun tapi 4 tahun lah. Okay. Dan lepas tu, but our terms is always until further notice. It could be auto renewal tapi sampai further notice. Sampai satu tahap selepas 5 tahun, kalau awak rasa awak tak puas hati dengan saya, awak rasa macam awak, kebaikannya tak ada yang tak puas hati dengan I lah, tapi kebaikannya mungkin so far tak ada lagi, tapi who knows, bila mereka kata nanti mereka nak urus sendiri ke apakah, we are willing to give out and bagi benda tu untuk you jaga. Sebab after all, we don't take perpetual punya contract. Bermaksud lagu tu forever akan tetap milik you. Sorry, Tajak Akar dah berapa tahun dah? We started in 2000, the company started in 2009. Kami start pada 2009. Tapi waktu kami start tu, kami buat hanya barang-barang lagu-lagu kami. Maknanya apa saja yang Tajak punya lagu, yang dia buat untuk diri dia, sama ada shot sendiri ke atau dia bagi orang ke, itu dia punya. Dan those people who are very close to us, atau Tajak buat lagu untuk mereka, dan mereka pun ada buat juga ke apakah, dan the catalog grow lah. Tapi sampai 2000, pada tahun end of 2016, pada tahun 2016, Awi Rafael, a friend, yang waktu tu I pun baru, waktu tu adalah zaman yang anak baru umur setahun kot waktu tu. I was busy with my kid, so macam I'm no more in the entertainment sangat lah. I always behind the scene. So Awi selalu datang studio buat lagu dengan Tajak semua. So Awi don't insist that I open up my company, Tajak Akar Publishing ni kepada dia. Maksud bagilah dia jadi writer. So daripada awal tahun 2016 tu dia kejar, dia ligan. Kami tak buka. Memang macam tak yalah, pergilah cari publisher lain, buatlah sendirilah, we don't have time for you and everything, bla 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 semua. Sampai towards the end, last, baiklah, I cannot run, and say okay, I'll do it for you. So once dia masuk, lepas dia masuk, we have Noh, we have Yuna, and then we have Adi, sebab Adi Prio. We have Adi, waktu tu Adi tengah try out. Adi have a few of other publishers as well. So I am one of the guinea pig yang dia tengah cubalah. and start from them. I have to say start from them. Daripada mereka 4 orang ni, it grows like cendawan. So syukur. Macam currently I open up to whoever that needs my help. Siapa yang ni kami buka. So now is 2016, 17 lah kita betul-betul buka tu, awal 2017, 18, 19, 20. Kira dah 4 tahun lah kami buka untuk orang, untuk songwriter lain. Wow. Sekejap, sebagai disclaimer, mungkin orang tak tahu, orang ingat awak bayar saya ke, saya kerja dengan awak ke. Sebenarnya antara kita dua bukan bukan songwriter dan publisher kan? No, you are not my writer. No. Okay, no. so ya, orang semua clear lah yang bahawa kita Bukan. Kita tak ada hubungan ni. Okay. Tak ada. Kita tiada hubungan abang. So tadi ada banyak cerita yang orang duk perkatakan sekarang ni kan. Kawan-kawan saya berceritakan ialah kes, kalau awak boleh kongsikan lah. Tak payah sebut nama publishing house, tak payah. Adi Prio telah memenangi satu kes yang mana bertahun-tahun awak telah usahakan. Apakah kes tu sebenarnya?
Oh, wow. Okay lah. We self claim lah. We won je. Boleh lah. Dia macam ni. Okay. Kesnya ialah Adi ketika dia datang jumpa saya waktu yang saya kata sesi yang dia tengah cuba mengunipikkan semua publisher ni waktu ketika itu. He have a lot of publishing house actually. He work with a lot of publishing house. So bila dia tahu yang kami buka, so dia datang, dia offer, dia bawa satu list yang ada 20 lagu. So 20 lagu ni dia bagi. Dia macam okay, lagu ni I'm going to place with Taja Akar Publishing. Let's see what you can do and what you can help lah. Dengan harapan waktu tu dia minta advance jugalah. Sorry Adi. Tapi dia tak dapat. Publishing ni je tak bagi dia advance. Okay. So ketika dia bagi saya lagu tu dan saya perhati ada a few song actually bila kita search di MACP untuk check balik sebelum kami masuk, kami search kan, it seems like lagu tu berkonflik bermaksud lagu itu dah ada orang claim. Okay, dan pada ketika itu Adi cakap memang dia tak pernah beri rights kepada lagu tersebut untuk dijaga oleh mana-mana publisher pada ketika itu. So saya tanyalah, lagu tu lagu lama sebenarnya. In 2010 lagu tu. Konflik lagu ni adalah lagu yang pada ketika tahun 2010. Wow. Tapi ingat saya buka Grammy saya untuk orang pada 2016. Okay. Jadi waktu Adi datang pada saya, dia tanya sama dia bagi saya 2 page. Dalam 2 page tu ada 10 satu page 10 lagu. Satu lagi page belakang tu adalah lagi beberapa the first page is 20 songs. Maksud satu lagi page tu dia bawa. Dia kata saya ada lagu ni. Saya pernah tanya pada publishing lain tapi mereka tak nak ambil sebab lagu ni lagu konflik. Jadi dia tanya, awak nak tak ambil? Terus saya kata, konflik je. Semua cakap, okay, lagu ni besar, lagu ni famous. Saya cakap, tapi saya tak boleh janji apa-apa, let's try and bagi saya peluang. Bagi saya tengok macam apa yang saya boleh buat. So it took me 4 freaking years, okay, untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ianya bermula dengan I get the seat of my legal. I have 3 legal with me. Jadi 3 legal ni saya jumpa dan saya tanya dan saya cakap apa yang boleh buat. 2 legal saya cakap it's quite hard, benda dah berlaku bla 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 lah. So satu lagi legal ni cakap, look, this is an IP. Bila benda IP ni, walaupun ianya berlaku pada tahun 1970 sekalipun, ianya tetap boleh diperjuangkan. Itu bermaksud IP ni dia tak ada tarikh luput, okay? Selagi lagu tu hidup, selagi tu IP tu boleh diperjuangkan. Jadi dengan lawyer saya ni, saya duduk, saya buat dengan dia macam mana nak check semua. So we go one by one. Kita cuba faham balik konteks tu. Dekat situ yang saya berjaya memahami bahawa publisher ni tanpa ikatan kontrak, you tak wujud. Sekali lagi? I am a publishing house but I'm telling you the truth. If you don't have any documents atau apa-apa email surat daripada anda yang meminta kami jadi publishing you atau menjaga atau mengutipkan untuk you, we have no right to admit atau to collect any royalties. Okay? So due to that, saya berjaya mendapatkan balik hak Adi sebab dia tidak pernah dalam black and white, yang tidak pernah memberi sebarang surat, sebarang perjanjian atau sebarang apa-apa email dokumen yang mengesahkan mengatakan dia telah memberi hak kepada publisher tu untuk mengutip untuk dia. So kami telah berjaya mendapatkan balik sebelum berlaku apa-apa kes. Dengar tu para komposer sekalian, kalau anda ragui, anda tak ada kontrak, anda boleh melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak anda. So kontrak baik-baiklah, betul lah. So kalau tak ada kontrak, you tak ada geran, macam mana nak kata rumah tu rumah you? Sebenarnya kalau tak ada kontrak lebih berbahaya kepada the publisher lebih daripada the composer, kan?
So komposer-komposer yang takut dengan kontrak mereka dulu, mereka tak perlu takut. Mereka hanya perlu pergi kepada publishing house orang dan minta balik kontrak minta tengok kontrak tu. Boleh kan? Selayaknya begitulah. Kalau the publisher gagal untuk membekalkan kontrak tu, maka kita assume yang kontrak tak ada. So kita masukkan lawyer kita. Kalau publisher tu gagal menyediakan apa-apa kontrak atau apa-apa surat pengesahan, it could be an email that you actually ask a person, atau it could be a letter that you, or even akun sumpah Okay, sebab akun sumpah is under akta surat kanun. Jadi akun sumpah also, if there's no akun sumpah yang mengatakan you memberi hak kepada orang tu, jadi macam mana orang tu nak balik untuk you? Oh, wow. Okay. Wow. That's why kalau you nak daftar MECP sekarang pun, tengok langkah-langkah yang MECP buat sekarang. Kalau you nak daftar as a member, to be a member, you need to have an akuan sumpah yang mengatakan memang this is your karya, bla 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 semua ni semua, and this is what you do. Okay. You see, akuan surat bersumpah tu juga boleh membantu you in a way lah untuk pendaftaran semua. Kalau you ada surat akuan sumpah ingatkan publisher ni sekian ni semualah. So what we did waktu kes Adi ialah bila dia memang tak ada kontrak, tak pernah ada untuk kontrak lagu yang individual yang dia buat ni. So he did an akuan sumpah as what my legal advisor dia buat akuan sumpah, and then we send up to MECP. Cuma ketika di MECP tu ada sedikit berlaku macam ada masalah sikit lah. Okay, dekat situ yang mana I always keep on begging MECP to tighten up their SOP, standard operation procedure, bila benda-benda pendaftaran ni. Bila Adi sendiri sebagai songwriter mengatakan memang dia tidak punya kontrak. Okay, sebab selalunya apa yang berlaku when you want to claim benda tu di performing body, you kena ada dokumen. So bila Adi menghantar surat akuan sumpah kepada MECP mengatakan dia memang tidak pernah ada apa-apa dokumen atau kontrak dengan publisher yang A yang telah claim lagu-lagu dia ni. Jadi in same time juga pihak kami, Tajaka Publishing, kami supply dokumen dengan kontrak dan juga akuan sumpah daripada Adi yang mengatakan memang dia telah memberi hak kepada kami. Walaupun hak yang dibentuk adalah lewat pada tahun 2017. Tapi kita ada akuan sumpah dia mengatakan sebelum ni dia tak pernah bagi pada orang lain ni. Jadi dengan kepercayaan tu kami masuk dan claim lagu tersebut. Macam mana company pertama, company A tadi tu boleh dengan berani-beraninya claim tu sebagai lagu dia? I assume sebab okay, saya rasa benda ni dekat sini saya rasa ada benda yang longgar sikit lah cara pendaftaran lagu. Sepatutnya when we have a white card atau borang pendaftaran karya tu nak tak nak, you sebenarnya sepatutnya kenalah dapatkan songwriter punya surat atau songwriter punya email dikepilkan bersama yang mengesahkan bahawa lagu tu adalah memang diberi atau publishernya adalah kami, sekian-sekian lah. Jadi bila anyone can submit macam tu, kelonggaran itu yang memberi sebab benda tu boleh terjadi, kemungkinan. Ini kemungkinan Satu lagi sebab macam tadi bila awak mention yang terdapat ada jenis kontrak yang kononnya eksklusif songwriter. Bila eksklusif tu bermaksud dalam tempoh berapa tahun tu apa saja dia buat kemungkinan dia punya. Macam kes Adi ni, ianya tak boleh pakai macam tu sebab Adi dia memang dari dulu lagi dia memang ada pelbagai so many publishing house yang dia sign. Jadi mustahil untuk dia ada eksklusif songwriting punya agreement. Right. Jadi kemungkinan kerana tu tanpa check dia dah terclaim lagu-lagu tu sebab dia ingat sebelum ni Adi punya lagu memang ada dengan dia, ada a few songs under that publisher lah. Jadi berkemungkinan juga kerana itu dia mengingatkan itu lagu dia sign sekali. Tapi yang tak bestnya bila the songwriter itself Adi sendiri dah berjumpa dengan orang tu dan mengatakan memang tak ada, be gentleman lah. Kalau you orang tu dah kata memang aku tak ada kontrak dengan Hang kan, Hang pun tak ada kontrak dengan aku kan, sudah lah, cancel lah. Ni kira gentleman lah. Ni unscrupulous character lah ni, yang tak bertanggungjawab kan, yang nakal kan, nak rembat orang ni kerja. Saya sebenarnya dah banyak kali mendapat laporan dan daripada rakan-rakan, dia orang tak sign dengan publishing tu pandai-pandai je claim lagu-lagu dia orang. Perkara ni berlaku. Kadang-kadang yang sedih yang apa ni, company besar. So dia orang takutlah nak lawan company besar.
So out of curiosity, ini company yang dengan Adi itu company besar ke company kecil? Dia kecil besar. Dia macam tu lah. Local ke international? Dia kecil besar. Nakal soalan tu Tapi tahniah kepada itu awak. Dia kena tanya tuan punya badan lah. Takkan itu kena tanya tuan punya badan. Tu you kena buat hubungan rambang dengan Adi lah. Adi, but if you manage to speak with Adi earlier, of course you should actually buat benda tu video dengan Adi sebelum you call. Memang Adi antara orang yang ada dalam list saya untuk hubungan rambang lah. Ramai lagi. Tapi tiba-tiba ada PKP ni kan. Lepas tu saya pun baru discovered macam mana nak buat hubungan rambang special edition menggunakan teleconferencing. So orang yang pertama dalam antara orang yang pertama dalam bayangan saya ialah awak lah nak cakap pasal publishing. Tu dia masuk. So case Adi tu, congratulations to you and Adi kerana setiap kali bila saya mendapat berita yang kemenangan kepada pihak komposer untuk mendapatkan hak dia balik, saya genuinely merasa sangat gembira. Sebab apa, kemenangan composers macam ni, kemenangan publisher macam awak, dia adalah kemenangan bagi pihak saya juga. Sebab saya pun seorang pencipta lagu kan, dan saya nak hak saya akan sentiasa dilindungi dan terpelihara lah. So kemenangan Adi adalah satu kemenangan bukan hanya pada Adi tapi kepada semua komposer Malaysia. I appreciate Adi waktu tu. Memang macam it took me 4 years kan, 4 tahun kan sampai Adi pun mula-mula hari tu dah macam tak apalah kalau tak dapat, dah bukan rezeki lah, semoga ni lah itulah inilah. But like I said, benda ni pasal IP. Bila walaupun ini ambil tempoh yang lama, makan masa, makan wang ringgit dan juga tenaga, penat otak nak fikir sebenarnya macam mana nak penting balik, because when you deal with those established people, established company, and kita ni company yang kecil. Tadi cakap kecil besar. Sekarang established. I just say it's established. I'm established kecil, but established as well. Okay. So bila kita deal dengan mereka ni, you really need to know the law. You kena tahu apa hak you kena tahu apa jalan yang you ada. Sebab mereka songwriter semua cepat give up. Of course diorang akan give up sebab this is not their expertise. That's why I tulis lirik juga, but not as much as other people, and that's not my real income. Itu bukan I punya origin income. I only write lagu kalau kena paksa dengan Tajam. Okay, kena paksa. Okay lah, macam tu lah. Okay. Tapi that's why I boleh buat administration. I think sebab I'm good with it. Sebab I lagi suka administration. Songwriter ni, diorang kreatif. Diorang kreatif, jiwa diorang tu sebenarnya lembut tau. Jadi bila macam kita cuba first try, second try, the third try, bila orang semua condemn, semua macam susah lah, you takkan dapat lah, inilah itulah, benda tu mematahkan semangat diorang dengan sangat cepat. So I'm happy sebab Adi bagi kepercayaan kat saya, dan Adi sabar, dan Adi sanggup tunggu, dan Adi percaya. Bila dia percaya dan saya cuba sebaik mungkin, dan without any further cases lah, kita kejar, dan kita tak payah. Memang waktu tu we are almost memang rasa macam nak, macam if we have to go to court, kita pergi court lah sampai macam tu. Tapi macam tu. Alhamdulillah tak sempat masuk court. Jadi bila kita dapat balik the payment tu memang macam rezeki. Dan waktu tu memang dia jadi macam, tahu tak, my level up tu macam it's like naik satu level, macam okay, kita tahu maknanya memang kalau kita ikut cara betul, kita belajar dengan lagi banyak pasal IP, then we will definitely get back whatever that belongs to you. Awak boleh dengar saya tak hujan lebat ni? Saya dengar awak, hujan saya tak dengar. Bagus, sound okay. Okay, jap, bagi saya tutup, saya indoor jap. Alright. Okay. Right.
Oh, okey. Sebelum tu saya nak share lah apa yang saya dapat dalam masa setahun ni dalam masa setahun yang sudah. Mungkin saya dah share sebelum ni dengan awak dan dengan orang lain pun. Pada bulan April hingga Mei tahun sudah, saya telah berada di Jakarta, di Indonesia. Saya berjumpa dengan Sam Bimbo. Saya jumpa dengan Ebik Jiade. Siapa? Sam Bimbo. Kumpulan Trio Bimbo. Pada tahun 70-an dulu, Trio Bimbo sangat-sangat besar. Antara lagu diorang apa tahu? Kisah Seorang Biduan. Yang dipopularkan di Malaysia oleh Dahlan Zainuddin. So, Sam Bimbo, Ebik Jiade dan Roma Irama adalah ahli lembaga pengarah. Wami. Bukan. Di Indonesia, di Indonesia mereka ada lembaga kolektif management. Fungsi mereka sama macam MRM di Malaysia. Okey. MRM adalah badan yang mengolek hasil royalty bagi pihak badan-badan pelesenan kan di Malaysia. Di Indonesia mereka ada ni lembaga kolektif management ni nasional. Mereka ni kalau tak salah saya term yang digunakan adalah commissioner. Mereka lah yang collect royalty di Indonesia bagi pihak WAMI dan KCI dan sebagainya. So dalam pertemuan saya dengan Abid dan Trio Bimbo ni, mereka telah menyatakan sesuatu perkara yang sangat menarik. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menerusi akta mereka di parlimen mereka telah membuat satu akta hak cipta bahawa setelah tempoh 25 tahun sesuatu penerbitan lagu tu, semua hak akan kembali pada pemegang hak. Lebih kurang macam tu bunyi dia. Jadi selepas tempoh 25 tahun, semua hak akan kembali pada pemegang hak. Okey. Kalau seseorang komposer tu ada atau tak ada kontrak, katalah kontrak dia pada tahun 70-an dulu menyatakan bahawa kontrak ni perpetual selama-lamanya sampai komposer mati, dan setelah dia mati pun kalau tu dalam kontrak. Tapi berdasarkan akta hak cipta mereka 2014 ni, setelah 25 tahun right semua kembali kepada the owners. Maknanya kalau ada kontrak yang macam tu pun, kontrak tu akan terbatal. So dalam kes Sam Bimbo, dia buat lagu tahun 70-an dulu. Dan kontraknya kononnya kalau ada pun dipercayai perpetual. Jadi kontrak-kontrak yang tidak adil macam ni berusi akta, dia akan supersede istilah law dia. Dia akan membatalkan kontrak-kontrak yang terdahulu tu dan maka berpegang pada akta hak cipta yang sedia ada. So saya harap kerajaan Malaysia pun mungkin boleh merujuk kepada Indonesia ni lah. Saya bertemu dengan salah seorang Director General of Indonesia punya hak cipta ni, macam MIPO di Indonesia. Mereka, saya dah lupa nama dia. Dia telah menyatakan bahawa apabila mereka gubal akta ni, mereka telah mengikuti Amerika punya reversal right. Reversal right, pemulangan balik punya ni. Yang ada di US. Jadi Indonesia telah gunakan reversal right ni dan dia implement right ni dalam akta di Indonesia. So saya harap kerajaan Malaysia kalau kita boleh dapatkan kita punya kerajaan untuk menimbang tara balik akta hak cipta dan tengok balik apa yang Indonesia telah buat dan apa yang ada di US. Saya rasa ini sangat memberi manfaat kepada komposer tanah air lah. Itulah that would be a good idea. Itulah saya nak share. That would be a good idea. Dan kalau awak sendiri maklum kan, macam P. Ramlee contohnya kan, dia dah meninggal dunia 47 tahun. Tapi masih ada publisher yang makan lagi makan lagi dia punya hasil royalty. Saya rasa ini tidak adil lah. Dan orang-orang lama macam macam Ahmad Nawab dan sebagainya, dia orang sign tahun 70-an dulu, sampai sekarang publisher masih makan lagi duit dia. Itu saya rasa tak adil lah. Kalau lah publisher tu dah buat duit dia dah daripada orang ni semua, takkanlah nak makan duit selamanya. Kalau kita tengok contoh PLAS, Lebuh Raya Utara Selatan, itu pun ada
yang memakan jumlah wang yang begitu banyak beratus-ratus juta, itu pun ada tempoh tamat dia 30 tahun kan. Takkanlah ni harta kita yang macam ni yang berapa sangat diorang punya investment dengan proposal dulu, tapi diorang makan duit sampai 50 tahun selepas kematian. Setakat ini dah melampau sangat ni. Jadi dengan adanya reversal right ni, saya rasa bukan sahaja bermanfaat kepada songwriter, tetapi juga bermanfaat kepada publisher. Sebab apa? Kalau kadang-kadang kalau satu publishing house tu telah lama sangat pegang satu kontrak tu, kita takut dia dah tak ada kegairahan untuk merancakkan lagu-lagu yang sedia ada di tangan mereka. Mereka mungkin dah take it for granted. Lagu ni memang lagu diorang relax je lah. Tetapi kalaulah rights ni boleh kembali balik pada pemegang hak macam saya boleh buat keputusan, okay, saya nak tukar publishing house lain lah. Saya bagi kepada Kimi lah pula. Jadi setiap publishing house dalam kalau mereka dapat kontrak 5 tahun, mereka akan bekerja bersungguh-sungguh macam mana untuk mencapai the full potential of the songwriters songs kan. Jadi bila awak dapat kontrak ni, pastinya awak akan cuba sedaya upaya untuk kerja dengan lebih gigih lagi agar songwriter tu akan continue kontrak 5 tahun seterusnya. Tapi kalau mereka perpetually pegang satu kontrak itu, mereka tak akan ada kegairahan untuk meningkatkan hasil kerja mereka. Kan? Saya 50-50 dengan awak lah. Sebab pertama, benda ni sebenarnya kita kena kaji dengan lebih dalam lagi. Sebab bagi saya macam contoh lah, if you memang dah buat lagu tu dan kemudian you bagi katalog lagu you kepada publisher untuk jaga, benda tu berbaloi kalau you nak fight untuk dapatkan rights dalam tempoh 25 tahun tu balik, pemulangan balik. It should not be a perpetual punya deal pun, unless unless macam contoh if I'm a publisher, you are my writer, dan tiba-tiba saya yang telah pergi keluar dan cuba mendapatkan job, dan saya telah mempitch satu job, dan bila saya dapatkan job ni dan saya bagi kepada awak dan saya bayar awak untuk buat projek ini. Okay, as a publisher, I pay you untuk buat. The IP will still remain to you, tapi the publishing, it should be perpetual to me. Because it's my initiative, it's my job, and it's my work. If it's not perpetual pun, instead of 5 years, you can have a contract which can last up to 15 years or 20 years. Betul. Ni sebab satu lagu pun jangka hayat dia sampai 50 tahun je. Jadi like I said lah, kalau it's my initiative, if it was my initiative. But wait, I have to hold back my thought. Kalau my initiative pun mungkin I can make it like macam okay, 20 years lagu ni dengan I. Betul lah. Betul lah. Okay. Tak boleh lah perpetual. Macam saya cakap, plus Lebuh Raya Utara Selatan pun berapa ratus juta projek itu. Tetapi tempoh 30 tahun juga dia pergi dia punya kontrak kan. Takkanlah songwriting yang berapa sangat harga kos you buat lagu 50,000 ada. Tak sampai pun. Okey. Sebenarnya mungkin benda tu menarik dan boleh diketengahkan. Dan mungkin saya sendiri pun akan duduk berbincang dan akan cuba carikan dia punya kertas kerja yang Indonesia dekat Indonesia tu. I'll find a way to get that, to see, tengok apa yang my legal and I can sit and talk atau check pasal benda tu untuk mendalami benda tu. Mungkin it will be a good suggestion that we can pass to our new minister ke apa ke? Ya, itu satu perkara yang saya nak cakap lagi. Sebenarnya saya takut saya punya komputer ni tak cukup storage, komputer lama. So kita ingat dalam masa 15 minit lagi kita kena tamatkan kita punya buat bicara dan kita kena sambung lain kali. Tapi sebelum tu ada dua perkara lagi yang saya nak buat dengan awak lah. Nombor satu, secara ringkasnya, bagaimanakah punca-punca pendapatan songwriter? Itu antara yang saya nak cakap tadi. Nombor dua, saya tahu awak terbabit dengan rancangan pembentukan perbadanan.
Perbadanan Muzik Malaysia. So saya nak dapatkan update daripada awak lah apa yang berlaku terkini. So terpulang, awak nak jawab mana satu dulu? Perbadanan dulu ke ataupun? Saya jawab nombor 2 dulu Okay. Pertama sekali saya akan cakap minta ampun dan minta maaf untuk benda yang dirancangkan pada ketika itu untuk perbadanan muzik. The ideology that we have is perbadanan muzik itu terpaksa saya tutup mulut dulu. There's nothing much I can tell you yet because of this COVID-19, banyak benda yang hold. So yang tu kita hold dulu. InsyaAllah kalau benda berlaku ke apa ke, saya akan update awak nanti. One fine day, everybody will get to know about it. Alright. But do support us, do give us a lot of information. Selagi ada apa-apa information yang baik tambah baik kan untuk industri, let us know. We are very happy to help and to serve you by pro bono, okay? The word is pro bono. All of us are the pro bono team. Kami tak dibayar dan kami tidak mendapat apa-apa bayaran. Sebaliknya kami yang keluar duit, kami cuba sedaya upaya untuk membantu dalam pillars masing-masing untuk membantu industri muzik. Okay, itu under perbadanan lah. I have to say like off record dulu. Siapakah kami tu? Siapa dalam protein committee tu? Kalau you don't mind, nanti semua serbu awak je kan? Biar orang serbu orang lain juga. Nantilah, nanti orang kata shock sendiri pula. So tu nanti dululah. Whether kami jadi atau tidak pun, there are a few of us yang memang we are looking forward to change the future, the music punya, entertainment punya future punya business, and also kita punya hala tuju lah untuk benda yang baik. Jadi nanti bila ada masa yang sesuai, saya akan insyaAllah akan bawa. Okay, fair enough. So your first topic tadi is about apa punca-punca income songwriter, is it? Correct. Is it that one? Okay. Ya, betul. Macam public performance royalty saya rasa punca utama sekarang kan? Yeah, wish you are wrong. Okay. You are wrong. Please enlighten me. Okay. The truth is, as a songwriter, income you bukan hanya daripada public performance. Maksud public performance ialah bukannya you pergi dan perform dekat luar, tapi public performance tu dari segi bahasa yang I suka pakai ialah berkumandang. Seperti mana azan itu berkumandang, seperti itulah public performance itu berkumandang di mana-mana saja, sama ada di corong radio, TV, di muka TV ke, Facebook ke, social digital phone ke, everywhere. Selagi ada lagu tu dikeluarkan, itulah dinamakan public performance. That's the term that we use in the music industry untuk bahagian income punya royalties mistake lah. Bukan number one itu. Itu bukan pendapatan utama dan pertama It depends on individual punya income. You can say that's your income punca utama you. Tapi I believe several of my songwriters would say that's not their first main income. But dalam banyak-banyak royalty, that is the royalty yang dikutip oleh performing bodies of every country. In Malaysia, kita punya performing body is called MACP. Badan Pelesinan. Sorry? Badan Pelesinan. Performing body itu badan. Performing bodies. Ya, license performing body ni, kalau kat Malaysia kita ada MACP lah. Apakah tugas MACP? Ya, MACP ni MACP hanya collect performing royalty, tuan-tuan dan puan-puan. Abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, makcik Kiah. Performing royalty tu hanyalah salah satu daripada banyak-banyak royalty yang songwriter dapat. Okay? Dan royalty yang performing ni sahaja yang dikutip oleh MACP. Bukannya semua royalty. Jangan salah faham ya. Performance royalty Yes. Public performance royalty. Ya, hanya performance royalty. Performing royalty. Okay, kita ada banyak lagi royalty untuk songwriter. Kita ada synchronization, kita ada mechanical, we have digital, we have prints, we even have grant royalties. Okay, these are those royalties yang mana you have to administrating yourself. Kalau anda tidak mampu untuk mengelola atau menjaga, go and find a good publisher to jaga for you.
Sebab if you do not have a publishing house, you going to lose out all these other royalties yang ada di dunia ni. Sebab kalau you cuma berharap pada MACP, that's only a performing royalties. Tapi bukankah even I myself dulu pun waktu mula-mula tahu pasal MACP ni, I thought MACP will be the management yang collect every single thing for me. But I am wrong. MACP hanya collect untuk performing royalty. The mandate given to MACP by songwriter is only for performing royalty, not other royalty. Right. So the other derived royalty yang ada hanya publisher saja yang boleh buat kerja extra, atau you yourself want to do it yourself lah. Okay, apakah itu mechanical royalty? Daripada mana dapat mechanical royalty? Mechanical royalty ni ialah royalty yang dapat daripada apa-apa saja benda yang berjualan. Berjualan tu it could be the physical sales, digital sales, mechanical sales. Physical tu macam album, bila you print album, okay. Kalau you buat lagu untuk seorang artis tu, record label tu print album kan? Ni pada zaman dulu lah. CD. Record label tu CD, cassette, vinyl, anything that can be jual, boleh dijual. Monetize. Bila boleh dijual, the sales from that CD tu partly there's a portion for a publisher untuk musical work. Yang mana publisher boleh collect. So these are the mechanical royalties. Now kita ada digital royalties kan. Mechanical kita ada physical and digital. Digital is the ringback tone, lepas tu dengan stream, dengan all this download tinggi. So that's the mechanical punya income lah. Download yang macam Elko semua tu, kita ada performing royalty and also mechanical. So bila you tengok bila you tengok your MACP punya report, learn to read your MACP punya report. If there's a code selain daripada huruf O dengan P, selain daripada huruf O dan huruf P, kod-kod lain itu ialah yang mechanical royalties. Cakap MACP tak ada. Performing from mechanical. Performing from mechanical, okay. Wow, memang pecah kepala nak faham ni. Yes, but what I'm giving you is just a general, the basic one. We don't go to details. Benda tu sangat meningkan kepala. Okay. Yang digital. Then we have synchronization. Synchronization ialah royalty yang kita pungut daripada penggunaan visual campur audio. Visual campur audio. It could be music video. Telemovie. It could be, yes, telemovie, drama, film. Yeah, even jingles. Wow. Advertisement Jingles as in for advertisement usage. Yes, the one yang ada keluar yang ada motion lah. Apa saja benda yang ada motion, audio campur motion. That is synchronization. Synchronization ni macam bila penggunaan lagu dalam drama semua ni. Okay. Ni yang songwriter semua banyak yang tak katam. Bila sesebuah drama nak pakai lagu, dia ada 2 clearance right. Mereka kena minta. Satu ialah daripada sound recording owner. Satu lagi ialah daripada musical work, iaitu songwriter lah. Songwriter yang ada publisher, please talk to your publisher whether you allow it for free or you want them to charge it. Okay, dalam keadaan yang sekarang ni, untuk tempoh jangka masa yang berapa lama ni, lebih baik songwriter faham dulu konteks bahawa income you boleh dapat daripada situ. Bermaksud sekiranya ada orang nak pakai lagu you dan drama, there will be a fee to use it. So kenapa nak bagi free? If you can make money for it, go and charge them. It doesn't have to be 1,000 atau million pun. Selagi kalau mereka boleh bayar you token dalam 200, 300, 400 to 1,000 is better lah. Tapi kalau mereka boleh bayar token pun, at least it's your income. Tajarkah Publishing, we try our very best. Kita dah bercakap dengan semua dengan songwriter kita cuba sebaik mungkin kita tidak memberikan ianya secara percuma. Even untuk budak-budak sekolah ke, untuk college ke, universiti ke, mereka punya praktikal ke apa, mereka punya final work project ke yang mana pakai lagu songwriting kami, by songwriter kami,
we still charge them, whether they are student rate ke atau benda rate lah. There are certain rates lah that we charge, but we never give out for free. So there's no way you're gonna get our songs for free. So we charge them. Walaupun dengan serendah-rendah, walau harga 100 pun kami tetap charge. Sebab bila kami charge, orang akan mula faham bahawa ini ialah income untuk songwriter. Dan ini adalah IP. They cannot use it simply. Dan dia tak boleh suka-suka hati pakai je tanpa kebenaran, tanpa license, tanpa proper documentation mengatakan ianya disahkan. Lebih-lebih lagi untuk drama sekarang ni yang mana pergi dekat TV3, TV3 lah ni dah ada YouTube channel TV3 sendiri. So in order for them to put their drama on the YouTube channel untuk TV3 tu, they need all the clearance license punya document from us. So tanpa benda tu, itu yang kalau you tengok drama tiba-tiba masuk YouTube je, semua suara semua lagu hilang, mute. Atau kena strike down. Sebab tak ada license. Jadi pentingnya license dan pentingnya untuk songwriter tahu, korang boleh dapat duit lah bila lagu main dekat drama. So pastikan korang minta benda tu. Walaupun sekecil-kecil amount, it's still a payment that worth your IP. Music itu bisnes, bukan sekadar halwa telinga. So saya harap kalau orang tak boleh dapat keseluruhan daripada apa yang kita bincangkan ni, dapat 30% pun saya rasa satu kejayaan lah. Jadi saya cakap tadi, saya punya storage system ni sangat kecil. Mungkin kita kena sambung di lain masa. Buat masa ni kalau orang songwriters yang nak mendapatkan awak, macam mana cara mereka nak contact awak? Boleh dapat di Facebook ke, Twitter ke? Di mana nak dapatkan Tajak Archive tu? Just search for Tajak Archive Publishing sama dekat Instagram atau dekat Facebook, ataupun boleh email kami dekat archive ARCHIVE publishing PUBLISHING nombor 1 archive publishing 1@gmail.com. Nanti saya tulis dekat bawah description tu nanti awak SMS boleh. saya tulis dekat bawah tu untuk dapatkan tu. Tapi yang tadi saya cakap kat awak tu turbo synchronization tau. Ada lagi. Ada lagi 2. Grand rights dengan satu lagi apa? Grand rights and also have a digital. Digital tu yang mana streaming. Kalau streaming semua tu, for example macam kita buat digital lah. Digital ni I'm still a bit grey dekat benda ni lah. Tapi kalau sebab sefaham all this YouTube ke apakah benda-benda streaming ni, dia paying for performing royalties tau. So benda tu semua ada dalam hampa punya report, dekat dalam MCP report tu hampa boleh check dalam page yang selain daripada huruf O dan P punya code, ada dalam tu, pergi check benda tu. When I say digital, sometimes, for example lah, ada orang nak pakai lagu you untuk buat project atau lagu tu untuk dimainkan kan. Jadi lagu tu akan keluar dekat media sosial. They going to do this license. Dia perlukan license daripada you sebab dia nak pakai lagu tu untuk buat campaign project ke apa ke ni semua. So we have a license that give out for digital rights as well. Bila dia nak keluarkan tu as a publisher, we know the rate, we know what's the current rate and also the basic rate yang kita perlu charge them. Satu-satu penggunaan lagu tu, for example kalau dia nak main untuk media sosial lah, benda tu akan keluar campaign dekat media sosial bla 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 semua sekali, kita akan charge some harga for it. For example ada campaign bola sepak, dia nak pakai lagu tu untuk buat theme song, sekali dengan dia perlukan dia ni untuk pergi ke digital rights, maknanya dia akan keluarkan benda tu through internet, media sosial and also their website. So there's a fee for it to pay, a license for them to pay. So let your publisher to deal it for you, don't deal it by yourself. Sebab kami akan charge ikut penggunaan usage untuk tempoh dan juga untuk territory lock and the medium. Territory lock tu kalau dekat Malaysia berapa harga, kalau luar dari Malaysia berapa harga, dekat certain area certain punya harga lah. So these are the business trade that we do that untuk mendapatkan balik income kepada publisher. I mean that's how we survive. As a publisher, kita bukan cuma jaga pastikan you punya susunan lagu you cukup, tak hilang dekat MCP punya sistem ke apa tiap-tiap tahun tu, bukan sekadar itu administration punya ni je, administrative punya part, but we also do the business trade for you. So kalau lagu you untuk dimain untuk iklan,
I believe you've seen one of our song main untuk kempen raya untuk Levi's tahun lepas by lagu Hujan. So that are the deals that we do. Kita buat deal tu berapa amount dan benda tu main kat Malaysia dan also in Indonesia. So it's a different harga untuk setiap negara. So these are also generate income for your writer. Dan the income would be an excellent amount of money. It could be more than whatever that you've been received from your MACP punya royalty pun. So as long as you get a good publisher, there are a lot of good publisher out there yang boleh buat benda ni. So cari mereka, sign with them, get them deal for you, you can get a good income money. Dan like I said, kalau dekat local lah, local income lah, yang selalunya satu orang nak pakai lagu tu untuk drama. Itu dah income you dah selain daripada MACP, synchronization. Lepas tu orang nak pakai untuk lagu, campaign ke, iklan ke, itu another income for you. Lepas tu untuk lagu-lagu ni juga, contoh kita ada Prince punya royalty. Kalau lagu tu nak diguna pakai untuk buat novel atau nak buat buku lirik atau buku toge-toge tu, buku toge-toge Yamaha ke apa-apa, Bentley ke, nak buat buku skor kan, buku toge lah tu. Notes lah. Benda tu semua berbayar. So you kena tahu, so songwriter kena tahu apa yang you boleh dapat dengan lagu yang you ada tu. So you can claim untuk benda-benda macam ni. Wow. Dekat nak 2 jam kita berdua ni, saya belajar banyak daripada Kimi. Thank you so much. Banyak benda yang saya banyak lagi benda nak kena belajar. Dan okey. Yang ni I pun baru tahu. Okey. Apakah? Okay. Bila because I have a writer from other country as well. I am from Singapore, also from Brunei and Indonesia kan. Not really recently lah, dalam 1 tahun ni. 1 tahun maknanya 2019 itu, I just discover this. Bila you daftar lagu you dekat MACP, benda tu bukan automatically will be updated dekat performing body dekat lain country. Itu automatic? For example, it's not an automatically on the spot, tidak. Okay. Macam contoh Kompas dengan Malaysia, Kompas dengan MACP. Kita daftar dekat MACP, tapi tak semestinya apa yang kita daftar kat MACP ni akan 100% keluar dekat Kompas. Sistem dia lain Yes. Malaysia memakai MACP kat Malaysia pakai sistem software Diva. They have upgraded to Diva. I tak tahu kalau dah tukar sistem baru ke tak, but yang previous one is from Diva. While dekat Kompas, they are using Little Miss Asia, is our previous system dulu. Jadi benda tu lambat detect. Like I said, my writer Alif daripada Singapore, he is a registered songwriter by Kompas. Jadi bila I kena check dia punya karya di Singapore and Malaysia, I have to merge them. So when I merge them, I find that the list of songs were not the same. Dia tak tally. Dia tak tally. Tak tally. So dekat Singapore, when he registered himself, ada dalam 100 lebih, tapi dekat Malaysia kita baru ada 40 lebih. Wow. Sedangkan lagu-lagu dia adalah lagu-lagu hit di Malaysia. So benda ni kena check. Dan that's why it's important for you to know that your publisher ada affiliates or not. Sebab for example, I myself, I work very close for Singapore and also Malaysia. Territory saya ialah Malaysia dan Singapore. Tapi di Indonesia, I have a sub-publisher, my affiliates yang kena jaga untuk karya I. Dan I also have affiliates in US. So sekiranya Yuna bermainkan lagu-lagu Malaysia dia, local Malaysia songs dia, yang mana publishing tu is direct by YRR and also Taja Akar Publishing. So I can still collect it bila saya ada affiliates di luar negara. Macam I cakap tadi, apa yang MACP collect hanya performing royalty. So other royalties will be collected by the publisher. Your affiliates overseas will collect it for you, the mechanical and sync fee. My affiliates from overseas will collect apa saja income selain daripada performing.
Sebab kalau performing royalty, it will goes to the body juga. Kalau contoh di Indonesia, WAMI akan collectkan dulu apa-apa lagu punya performance royalty, then they will transfer to MECP. Baru MECP bayar pada kita. Right. Tapi untuk royalty selain daripada performing royalty tu, yang lagi 4-5 tu, kita perlu ada publisher untuk collectkan on our behalf. So income ni meluas, banyak income. So publisher boleh membantu songwriter. Publisher yang buat kerja dia betul-betul dan transparent. Yeah, definitely. Publisher yang buat kerja lah. Transparency, accountability and good governance, TAG. Yes. Ya, itu yang diperlukan di bawah Akta Hak Cipta, di bawah intellectual property, TAG. So you need all these things. Kalau you dapat, then you are safe lah. Right. Sebab kalau lagu-lagu you main dekat dekat local program TV, for example program music, melody, wanita hari ni, meletup, benda-benda local in-house, kita pun akan collectkan royalty untuk you. But it's synchronization royalty. Synchronization royalty ni dia bayar satu episod ke ataupun dia bayar sekali keluar ke ataupun macam mana? Kalau local in-house dia akan bayar per airplay per program. Wow. The current deal per airplay per program. Katalah lagu saya digunakan dalam 13 episod. So 13 kali dia keluar tu. Tak. Per program. Buat masa ni lah, itu yang deal yang that we have with them. Tapi mungkin satu masa nanti kita boleh usaha untuk meningkatkan untuk kita dapat setiap program, setiap episod, who knows. Katalah wanita hari ini kan, dia orang banyak episod setiap hari ke, setiap minggu ke kan. Tapi dia hanya keluar lagu kita sekali je. So kita dapat tu sekali lah. Satu kali. Lepas tu TV3 ada satu program Nona lah contohnya. Belah petang tu dia main kat Nona pula. So dapat lagi lain bayaran satu kali. Dua bayaran. Satu program, satu lagu. Kalau ada 2 program, lagu yang sama, so dapat 2 kali. Dua program lagu. Okay. Tengok punya cakap lah. Kalau wanita hari ni, Nona, Melody are playing the same song, so you're gonna get 3 kali lah. Sebab it's a different program. Alright. So dia punya fee standard ke ataupun negotiable? Benda ni benda yang it's a negotiable punya fee yang mana diuruskan oleh Persatuan Publisher. Do you know that we actually have a Persatuan Publisher? I don't know. Tak tahu. We have Persatuan Penerbit Malaysia sebenarnya. Music Selangor wilayah something like that. Malaysia Publishing Association. Sorry. Okay, dia persatuan. Yes, persatuan. We are trying our very best to help our local publisher to work hard together with them to ensure untuk dapatkan income balik kepada songwriter. In same time, we are helping our local songwriter untuk dapatkanlah income yang generate lain that derive from other royalties. So Persatuan Publisher ni dah ditubuhkan lama. The date I tak boleh ingat, tapi dah ada lama, and we have very senior publisher that work with dalam tu, and they are very good. They've been doing this for many years. These are the publisher yang bantu banyak songwriter kita sebenarnya. Wow. Sebenarnya songwriter kena start lah. It's a day yang mana nak tak nak korang kena start mula untuk belajar, ambil tahu apa hak korang, apa IP korang, apa yang korang boleh dapat, apa benefit, apa yang how you should actually work with. Dan kalau you dah ada kontrak dengan mana-mana publisher ke, don't worry, just go through, ambil balik kontrak tu, baca balik. Kalau you tak faham, pergi pada your publisher, ask them. Cakap apa dalam kontrak ni, apa lagi ni semua. Just get yourself and open up yourself untuk belajar benda ni semua. I believe most of the publisher are willingly to help you out. Banyak publisher local kita yang baik-baik dan mereka pun bekerja keras dan selalu fight untuk songwriter. I have a very good team. Instead of dulu, awal-awal dulu without I know them, I ingatkan I selalu fight benda semua seorang-seorang. But then I know that there are several local publisher yang selalu work together
and kita selalu tolong each other, always update each other, and we help our local publisher supaya kita boleh groom dan boleh bloom, supaya kita punya income pun boleh naik dan boleh sama dengan, susah lah nak sama dengan international kan, tapi somehow, hey, this is our country and this is Malaysia, we can conduct and we can control it. So of course we can get a lot of income derived locally compared to international, sebab kebanyakan program TV ke apa ke, kebanyakannya sekarang semua main lagu local. We support local song. So kita dah boleh mampu bersaing, cik. Okay. Good to hear that. Good to hear your optimism and aggressiveness. Kita kena optimus. Baru boleh jadi Optimus Prime, cik. So lastly, a quick one. With COVID-19 and all, terjejas. Near future kita setahun dua ni macam mana? The truth, my opinion disclaimer, this is my opinion. Sebelum COVID-19 pun, I'm very scared of MRM. Bila MRM tu sekejap jadi, sekejap tak jadi, this is something yang sangat menduka citakan. Dan those people who are the board director kena main peranan yang sangat agresif dan sangat utamakan kepada stakeholder. Sebelum COVID-19, kita tak tahu situasi benda tu. Bila sekarang ni COVID-19 bermaksud banyak premis terpaksa tutup. Income untuk performing royalty datang bila banyak outlet, mall yang dibuka dan memainkan lagu, berkumandangnya lagu di tempat-tempat macam tu. So bila COVID-19 berlaku dengan restricted movement, hanya essential shop saja buka. Bermaksud, I believe, I don't know the maths, but you can do the maths. Kalau dah banyak mall, banyak kedai tutup, even airport pun dah tak boleh nak fly, lagu-lagu ni dah tak dimainkan. So kita dah rugi banyak dari segi performing royalty. Tak ada siapa yang boleh keluar dan buat kerja benda tu. Selepas COVID-19, it's going to be a very struggle moment for everyone. Definitely, songwriter as well. Kalau you cuma mengharapkan hanya performing royalty, I'm not sure whether you can continue living like how you are. Sebab it's bad, it's very bad. Melainkan kalau lagu-lagu you tu ada royalty income lain seperti synchronization, blanket, digital and all those license yang orang nak pakai untuk campaign ke, projek ke apa ke, mungkin itu dapat membantu you. Tapi kalau you hanya berharap pada performing royalty, like I said, it's gonna be very very bad impact to you. Bukan nak menakutkan, but ini kenyataan. Bila banyak kedai tutup, what makes you think that they are willing to pay a lot of things untuk bayar balik ke duit kutipan? Dan dengan status MRM yang kita masih lagi tak tahu whether it's on or off, how are we going to survive on that? So find a way guys, find a way. Cepat-cepatlah pergi cek publisher masing-masing dan cubalah sedaya upaya untuk benda lain, sebab kita memang akan terjejas teruk untuk performing income. No shows, no mall, no cinema. Cinema apa tak main? TV pun okey lah, TV ada, tapi adakah TV akan membayar? Memang sangat merisaukan lah. Sebenarnya sebagai satu parting shot sebelum kita tutup ni, since awak dah sebut MRM dulu. Even pada permulaan penubuhan MRM, saya dah tak ada keyakinan terhadap pengurusan dan ahli lembaga pengarah mereka. Saya pernah menjadi ahli lembaga pengarah dan saya tengok cara MRM diuruskan. Saya letak jawatan kerana saya rasa mereka daripada segi pengurusan dan daripada segi ahli lembaga pengarah tidak berkemampuan untuk menjayakan MRM. Tambahan dengan COVID-19 lagilah saya rasa memang tak ada. In fact, apabila pada mula-mula nak tubuhkan MRM dulu, kalau orang semua ingat, saya adalah pejuang tegar untuk menjayakan MRM.
setelah MRM itu saya telah ubahkan ramai orang punya fikiran untuk support MRM kan pada tahun 2016. Bila saya duduk dalam lembaga mengarah, saya tengok cara ianya dijalankan. Saya rasa memang merudum lah teruk. Sekarang ni dengan ada COVID-19 ni perkara lain pula lagi. Memang saya rasa dah tak boleh lagi buat apa. Masa MRM ditubuhkan dulu pun pada tahun 2017 tu, masa bila mula-mula tu, saya tahu dah buat lagu dah tak boleh hidup lah. Saya buat Grab car, saya buat Uber dan sebagainya kan. Tapi sekarang saya dah tak boleh buat lagi Grab car dan Uber. Pandai-pandai lah nak hidup. Kimi, kita kena sambung lagi. Harap awak take care, be healthy, be safe, stay at home. Stay at office. Awak punya office dekat dekat je kan. Dekat je. So terpaksa masuk office juga, helping out all my songwriter nak kena settlekan payment. Yang mana boleh release awal, memang kami akan release awal untuk bantu diorang. This is the only thing yang kita boleh buat lah. Kalau usually we have to wait until bulan 6, but whatever income that we have now, apa yang boleh keluar, kami akan keluarkan cepat. So kenalah juga orang masuk office lah. Saya rasa itu adalah benda yang awak punya songwriters nak dengar lah. Saya punya tabik hormat kepada Tajak Archive, pada Kimi. Semoga kita thank you. Bertemu lagi. Apa yang saya kongsi tu tidak mengimpactkan, atau hopefully it does not affect those yang secara langsung atau tidak langsung tu. Apa yang saya cakap semuanya daripada saya punya pendapat dan opinion saya dan apa pengalaman saya dan juga apa yang kami lakukan di Tajak Archive Publishing. Like I said again, I cannot speak on behalf of other publisher. Cara kerja semua masing-masing, bisnes masing-masing, lain-lain cara kerja. Tapi apa yang saya buat dengan songwriter saya, itu yang saya kongsi. Dan Alhamdulillah saya rasa kalau 2-3 nama yang telah bercakap dengan awak pun, saya percaya itu adalah songwriter I yang mana I fought for them very very hard to ensure supaya semua orang faham dan semua orang tahu yang sebenarnya as a songwriter, I myself as a lyricist, you are not supposed to scared of with your contract. Tak perlu takut. You shouldn't be scared with your contract pun, sebab contract is just a piece of paper. If you have a contract, kalau rasa tak puas hati apa pun, just go with the contract and follow whatever that you have signed. Kalau benda yang you rasa macam benda tu tak sesuai dengan you atau tak boleh, what the word that one you have to scrap it out lah, sebab I pun tak tahu apa bebel sangat. Actually what I want to say is, orang tak perlu takut dengan contract. Walaupun you dah sign a contract, go through to the contract, cari a good legal advisor yang memahami. Paling penting you kena cari legal advisor yang faham pasal IP dan ingin bantu you, willing untuk belajar on the IP and to help you out. Kalau you dapat lawyer yang gempak gila babi, famous macam mana pun, but if they don't have the courtesy untuk tahu pasal IP dan to learn about this entertainment punya benda, drop the case. Don't go with them, because I've gone through that. I have a few legal advisor, but diorang masing-masing dengan diorang punya own pillars masing-masing. I found one yang sangat-sangat willing to belajar daripada zero knowledge. They're willing to learn everything. He dig up everything for me, and until now, Alhamdulillah, he's with me and he stick with me. And we've gone through a lot of things, and even whatever that I do in the entertainment now, he is my angel. Saya nak buat apa pun, apa saja benda yang saya nak buat, nak ubah ke apa ke, semua dia akan checkkan akta tu untuk saya. So cari orang yang macam tu. Memanglah bunyi lawyer tu macam takut kan, bunyi dia macam lawyer mestilah mahal kan. But if you can just find orang yang mampu nak bantu you, at least boleh bacakan contract, a simple person who can actually read the contract for you and help you out, go for it. Jangan takut. Sebab this is your income. If you don't fight for your own self, no one will fight for you. Probably nanti you can hook us up with your lawyer. Okay, Kimi. Boleh. Boleh. Mesti dia pun sangat berbangga dan sangat seronok buat benda ni. Okay. Thank you for inquiring and thank you for
wanted to spend time and tanya I soalan-soalan yang boleh ni juga. Thank you. Hopefully apa yang saya cakap untuk benda-benda basic yang saya tahu ni jadi pengajaran dan pengalaman untuk semua orang lain juga. I'm just sharing. Okay. Dan all the best. Okay, all the best to you too. Okay, bye.